Ciao ragazzi, io sono Naima e bentornati nel mio canale. Oggi andremo a fare insieme queste bellissime e buonissime pastella marocchina con la carne macinata. Per sapere come si fa, continua a vedere il video fino alla fine, mi raccomando. Per cominciare prendiamo un cucchiaio e mezzo di olio extravergine di oliva, mi raccomando. Facciamo risolare circa 3 cipolle tagliate a cubetti. Aggiungiamo 300 g di carne macinata, facciamo rosolare bene la carne macinata con la cipolla. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. كما شفتوا غادي نديرو اليوم البسطيله معمره بالكفته، وانا درت واحد المعلقه ونص ديال زيت الزيتون، شحرت 3 البصلات مقطعين طريفات صغيورين، ودرت فيها 300 غرام ديال الكفته. Qui andremo ad aggiungere un cucchiaino di pepe nero, un cucchiaino di zenzero macinato, un cucchiaino di curcuma e un cucchiaino di mix di spezie italiane, un cucchiaino e mezzo di sale. Mischiamo tutto bene e lasciamo cuocere. كما شفتوا هنايا رزنا واحد معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الشكنجبر، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال العطريه ميكس ايطاليانيه، ودرنا واحد معلقه ونص ديال الملحه. كتخلطي مزيان وكتخليه يطيب على خاطرو. العطريه ميكس طليانيه ماشي من ضروريه اللي ما عندكش، غير ديري ليها الشكنجبر والخرقوم والبزار راهم كافيين. Dopodiché aggiungiamo 4 uova alla nostra carne macinata, mischiamo bene. E andremo ad aggiungere 3 cucchiai di prezzemolo. كما شفتوا يا البنات راني زدت 4 البيضات، ودابا غادي ندير 3 المعلقات ديال المعدنوس القزبور اللي عندي مقطع. غادي نخلطوه مزيان وغادي نخلطوه حتى يشرب كاع ديك الماء اللي فيه. Come vedete il nostro preparato è pronto e deve essere così bello asciutto, così ha assorbito tutto il sughetto, e lo andiamo a dividere in 2 parti. كما تشوفوا معايا البنات راه شرب كاع داك الماء اللي فيه جا ناشف، وكنقسمو على جوج. النص كندير ليه 3 معالق ديال العسل، ومن بعد كنديرو معلقه ديال الماء زهر، dopo aver diviso in due prendiamo una metà, ci aggiungiamo 3 cucchiai di miele, un cucchiaio di mazhar, che sarebbe l'aroma del fiore d'arancio, si trova facilmente nei negozi marocchini. Mischiamo bene. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero a velo e un cucchiaio di cannella. Mischiamo tutto insieme.
هنايا البنات عندنا اللوز مطحون، ودرت ليه معلقه ديال سكر كلاصي ومعلقه ديال القرفه، كنخلطو مزيان. ومن بعد كناخدو شويه ديال الزبده كندوبوها وكنخلطوها مع الزيت. Qui abbiamo la ciotola con il burro fuso e un po' di olio di semi. Poi questa è la nostra pastiglia che useremo per fare il pastela. E questo invece è un coppa pasta che ci aiuterà a dare forma alla nostra pastela. Per ricominciare prendiamo di solito due pezzi, uno sotto e uno sopra di esso. Appoggiamo il coppa pasta nel mezzo. Così, dopodiché iniziamo a fare strati, quindi andremo a cominciare con la parte salata, non quella dove ho messo il miele e il mazhar, ma semplicemente quello salato. Mettiamo sotto, lo pressiamo bene, poi ci aggiungiamo le mandorle che abbiamo mischiato con il zucchero a velo e un po' di cannella. Mettiamo sopra e sempre schiacciando. Dopodiché andremo ad aggiungere invece la carne dolce, quello dove ho messo prima il miele e il mazhar. Come vedete esce così bello a strati, e con l'aiuto del burro e olio andremo a chiudere. كما شفتوا معايا البنات، هنا كنديروا جوج الورقات ديال البسطيله كناخذوهم بحال هكا، وكناخذوا الاطار كنحطوه في الوسط، وكنبداو من ديك الكفته الملحه كنديروها في الوسط. حاولوا انكم تضربكم مزيان. من بعد كنديروا اللوز، كنزيدو هذيك الكفته اللي درنا ليها الماء الزهر والعسل، كنديروا هذيك الملحه لتحت وهذيك حلوه الفوق. ولا بغيتي تشكلوا تقدري تزيدوا هذا اللوز هذا الفوق منه، كيجي حتى هو رائع. كما كتشوفوا كيجي واعر في المنظر وفي المذاق. ناخذ الزبده والزيت
كندهنو به ورقة البسطيلة ديالنا. وكنسدوها بهذه الطريقة. Per chi invece non ha il coppapasta può usare anche un piatto rotondo piccolino, oppure anche un tappo di un barattolo, così lo metti, invece di metterlo sopra la sfoglia lo metti sotto e poi ci aggiungi normalmente come abbiamo fatto prima, quindi aggiungi tutti gli ingredienti, la parte salata, poi le mandorle e poi la parte della carne macinata dolce sopra. E poi vi faccio vedere adesso come lo chiudiamo. هادو لهادوك اللي ما عندهمش الاطار في الدار تقدروا شي تبصيله صغيره مدوره وديروا لتحت من البسطيله لورقه البسطيله وعمروها من الفوق كما درنا قبيله، وكتاخدي هذيك الملحه لتحت وكديري اللوز وكديري الكفتح الاول الفوق، من بعد كما درت هنايا واحد شويه ديال اللوز الفوق كتغطي عليه مزيان وكدهني مزيان بالزبده وكتجمعيه. بهذه الطريقه come vedete qui lo tiriamo su bene bello piegato, così giriamo, così non si muove. Prendiamo il secondo pezzo con l'aiuto del burro e olio chiudiamo come abbiamo fatto prima. كما كتشوفوا هنايا سدينا الاولى، بعد كناخذ الورقه الثانيه ونسدوها بهذه الطريقه هذه. Come vedete qua l'ultima che abbiamo fatto è leggermente più piccola rispetto alle altre. Dopo aver finito tutto passiamo una bella spennellata di burro e olio sopra e lo infiammiamo a 180 gradi per circa non cuocetelo troppo, a me piace così, come vedete non è leggermente dorato, quindi ci vorrà più o meno un quarto d'ora, massimo 20 minuti. Quando lo vedete che così ha preso colorito sopra e sotto, è pronto. Poi andremo a decorare con un po' di miele e le mandorle a fette. شفتوا البنات كنديروهم في الفران يطيبوا ب 180 درجه تقريبا واحد ربع ساعه. ملي كتشوفوا الكولور ديالهم كيولي بحال هكا ذهبي وخرجيهم. من بعد كندهنوهم من الفوق بالعسل وكنزينوهم باللوز بحال هكا داير، كيجيو غزالين وزوينين.
إلى عجبكم الفيديو البنات ما تنساش ديروا لايك وديروا سبسكرايب باش تقيدوا القناة ديالي ان شاء الله يطلعوا لكم الفيديوهات جداد. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di fare like e fare subscribe così ti arrivano i nuovi video.